अच्छा अनेक बाट पथश्रांत सात समुद्र 13 नई पार आज पहुंची जाइए ना पानी हरा गाँव धन्य जहा हो संत मान को अनेक भूरी भोजन प्रदान करी आनंदित बाबा ताहले पथश्रांत निमंते पदे अधे ढग हो जाऊ बाबा। अच्छा बाबा अच्छा के बाबा गंठी चारि पाखे बाल ए तिनी फांदिया रे पुराई घिंचिले अच्छा ए थप थप हेला बाबा ताहानु ताहले तुम इंग्लिश को लाइन बोला बापो छोटरा कुमा छोटीरी बापो छोटरा कुमा छोटीरी अरे मांकोड़ राजा को भालू हेला मंदिर मरते पिटिवे बाबा को पिटिवे बाबा अभिशाप देला बंदाबे सावधान सुनो बाबा प्रति सावधान काई ना सारथी जो भला कैसे कर जी तासा तो पसेला सुरो तेणुको तुम ता भला होजी हम भाव जटा ताको शिष्य तुम शिष्य तेणु कर सुनो बाबा तुम जो कहो जनी किछि तो आनी न खंजड़ी नहीं किछि नहीं के खंजड़ी गला हम के तुम गाँव मत नाम करू सारे हो ये खंजड़ी बनाई जाओ बुढ़ा बड़ दूधी आई चालूड़ी मोहे रही कलिजुगर पार हवा गोटे मात्र बाट कौन बाट कौन बाट
କଣ ଧରିବା କଣ କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ବାବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନହେଲେ ବାବା କରିବନି କିଛି ହବନି ନାହିଁ ବାବା ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫଳ ମାଲିକାରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ସଦଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମର ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହରି ପାର ଯାଇ ଫୁଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନ ଘର ଯାଇ ଫୁଲ ପୁଅ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇ ବୁଟି ଅପଢା ପାଠ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇ ବୁଟି ଅପଢା ପାଠ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ একই গুরু জগন্নাথ কাউকে অথিবা সমর্থ গুরু জগন্নাথ হে গোবিন্দ 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 আরে পুଅ গুরু বুলি কেମିତି ଜାଣିବା କେମିତି ଜାଣିବ ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତରେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ